want to encourage them, like you just try. And even they make turnover, I didn't yell at that point, because if they make a turnover, that's you think about it. If you make a turnover, then immediately you're coaching yelling, then you're gonna be panic. Of course. In my life, let's see when the girls won the game and. Lucu, ini sih Kak, kan aku lagi lawan Singapura, lagi fokus defense. Tiba-tiba saya jatuh. Jatuhnya ada kenapa? yang nginjek kaki Kak. Ada yang nginjek. Ternyata teman sendiri. Aduh, Ita mampus ini, ya Allah. Tapi Semoga pas gak marah. pertandingan dibahas nggak? Di Aku locker bilang, room? Ita tetap maaf, aku minta maaf ya. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Cuma kayak gak apa-apa ya Ita. Aduh, ini pasti sakit nih, ankle ya Tak. Sekarang nggak usah ngomongin harusnya gimana, tapi maksudnya nggak usah ngomongin harus tuh tadi nggak perlu nyalain sama nggak perlu, tapi ya gimana nextnya kita 4 game lagi gitu. Nah itu yang kita berusaha untuk buktiin di lapangan. What's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel Court Divas. We bling on the court. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol. Penasaran kan? Gue hari ini akan ngobrol sama siapa? Ayo ikutin gue terus ya. Right now, I'm sitting down with the head coach of the women's team. Let's welcome Coach Sophie. Hello, Coach. Hello. Long time no see. How are you? I'm good. How are you? You look good. Something different. Maybe you're happy. Because I'm so proud of the teams. We got silver medal, not only for women's team, like a big congratulations for men's team get a gold medal. And they made another history. Exactly. So right now, like the basketball enthusiast is really, really fired up in Indonesia. And I just really want to say congratulations personally. You did a good job. Now we're going to talk about what happened behind the scenes that everyone probably didn't see on the court and everything. So, okay, first question. What's going on at the first game against the Philippines? What do you think about that game? Definitely, we want to take this game. Yeah. But you know, the Philippine team has a more better experience against us, and especially in the past 5 years, they always participate for Asia Cup Division A. All right. They have a better experience compared with our girls, our country, and also they are so aggressive. They, no matter defensively, offensively, they play the way just like Americans, so free, so aggressive, so wild. Then the first half we did a good job. But the second half, they keep penetrate, but we didn't play good defense, and we had so many turnovers. They play good defense, and after a fast break, they always play full court. The pressure? Full court pressure. That's really make us a turnover or something. So I think. I need to say Philippines, they did a good job. They have more individual skill. For example, they have a good ball handling, penetration, driving, open layup, and when they kick out, they have a good percentage. So but after this game, we need to think about it. We adjust ourselves. So I think that's a big and a really good lesson for our girls. Okay, so basically the problem there is just about mentality. Is it like they're nervous or something? Do you think that they probably want to win the game too much and then they overthink about it, or how do you see the mentality side of the players? I do agree with your opinion, but I don't want to say so many excuses because so we didn't did a good job or something. I just want to say lose is lose. Yeah. Yes.
So we can see, let's mean our girls not ready yet. Okay. Maybe like you mentioned, like you said, like a mentality, they are too eager to want to beat Philippines and get gold medal for our country. So, but something not ready yet. Okay. We need to find it and fix it, and never like satisfied. Yeah. And also like we need to improve ourselves. Okay. Even the Philippine team, like they lead our league, or I mean they participate for so many times in Division 8. Okay. Definitely their experience just over there, right there. So how come we can play like we are tough enough and our mentality is ready there and beat them? That's a big challenge for our girls. Yeah. But that's a perfect losing. First half a win, did a good job. Second half we lose by. Yeah, it's actually close game. Yeah, so first half pretty good, but the second half like suddenly like it become like a win behind like almost like a 10 or 15 points. Okay. So. I mean, the regret sometimes is a disguise of blessing. Okay. We lose this game, but it would be it would be a perfect losing when I say so. Yeah. It's a disguise of blessing. Then we are eager to learn something, eager to improve ourselves. And if we have another chance, let's see what happens. Okay, so it means on the next SEA Games, I think they'll be ready. Do you think they'll be ready? What we should do to prepare for the next SEA Games? I would say like individually and like a team. So individually, definitely we need to improve our like defensively, offensively, like fundamental. I always emphasize about the fundamental because you can see the way Philippine players play. They play so wild. Even they didn't play a lot of system. They just get the ball and like be aggressive, ball handling, good passing. Yeah. Okay. So if we can play like have a more good individual skill, like fundamental, so definitely offensively, defensively, we can play more easier. For example, if you cannot beat me, how come like my teammates need help? No. Okay. Yes, so individually we need to work on their defensive footwork, like their offensively, fundamental, good finish, something like that. But I mean, for team strategy, there's like a four quarter press. We needed to know how to reduce our turnovers, like something like that. Okay, so it's more to give them an opportunity to get more experience to play in the international game. Yes. Like that's how they get that experience more, and then to handle that kind of situation in the future. Is it? Yes. Okay, so next question: who do you think improved the most, like individually, from the team? To me, I would say Lady. Lady Kerr. Yes. Why? Because you can see she has a height. Also, she has a good percentage, no matter like a pull up or a 3-point. Okay. And also, she has a good vision. I mean, she is a girl who like all package. She can driving, she has a speed, and she has height, she has a good field goal, and she sacrifice for the team. She always like a priority, want them searching for her teammates and make a good pass. And also she's smart, she can play good defense without throw. Then I think our team has a lady is such big bless. Oh wow! And she's very young. Yeah, so she's only 21. Yes, potential. Wow. She's so potential and is so humble to learn something. Right, she's very humble. Good attitude, no doubt, but good attitude. Every time when you like give her some like instructions or like, hey, you are point guard, you need to do blah blah blah. Yeah. But every time I mention about that, she always the first one follow like coaches comment or orders. I do appreciate our team has
has her attitude, and also when we versus Thailand, I say. That's crazy. Yes, that's amazing, especially last quarter. Yeah. She made a lot of big shots. Oh, definitely. Yes, not only in 5-on-5, but also in 3x3, you can see she become a totally it's like different. big shots. Every shot that she makes is like so get Thai game. Then she made a big shot. Let's Right? watch shots from Lady. Yeah. Yeah, so you can see before she has a low confidence level, but we keep encourage Lady say, hey, you can make it. I see your potential. And I also see her good field goal in practice. Yeah. So, but like a mentality, especially young players, they always say, Of course, they're feeling shy. Yes, There's someone's older than me. seniors over there. So definitely, I just no, I better only pass. It's okay. Yeah, it's okay. But I always remind her, if you are tapping the ring, then if you made it, our team gonna win because you have a good vision. But if you cannot pass, that's mean you are wide open. Okay. Yes, I do appreciate her efforts, and so many. We have exhausted practice, right? So every time she feel tired or exhausted, I say, you need stop. She always said, let me try. I needed, please let me stop. So, okay, no problem. But she keep fighting. That's why we choose her no matter 3x3 or 5-on-5. You want to say something to the fans in Indonesia? So much love from the fans, from everywhere. How blessed I am. I always think about it. I'm just like a ordinary person. I'm just a human being. Yeah. Why everybody encourage me and say thank you to me. Actually, I need to say thank you to all of you who support our team, our country, no matter what, because you're loved. So that's why we are here. Then we're gonna keep fighting for our country. Then try to do the best. Ada Ita, halo Ita. Dan ada Tari. Annyeong. Annyeong loh dia loh, orang Korea pulang-pulang dari Vietnam. Oke, kalau Ita sendiri ada nggak sih kejadian lucu dan menegangkan pas di lapangan? Tuh di lapangan. Lucu dan menegangkan dua hal yang berbeda loh, jadi dua hal yang berbeda. Kalau yang lucu, ini sih Kak, kan aku lagi lawan Singapura, lagi fokus defense, tiba-tiba saya jatuh. Jatuhnya ada kenapa? yang nginjek kaki Kak. Ada yang nginjek. Ternyata teman sendiri. Iya, Tari. Ya. Terus kamu marah sama dia di lapangan Enggak apa? sih. Kaki gue. Cuman kaget aja sampai nginjek lawan ternyata teman sendiri. Enggak. Kakimu diinjek atau kamu injek kaki dia? Kaki aku diinjek. Jadi gini loh Kak. Oh, foto Tar. Kak, namanya defense kan harus rotasi kan, ya kan? Iya. Aku nggak tahu kalau ternyata Kakinya itu dia. temennya dia, kirain musuh. Jatuh. Lah, Ita, Masya Allah. Jatuh. Jatuh, Kak. Aduh, langsung aduh Ita, maaf Tak. Nggak apa-apa. Ih, kirain musuh Ita. Sumpahnya langsung. Aduh. Tapi nggak kebobolan kan waktu dia jatuh? Enggak. Nggak kan, langsung bangun lagi, langsung defense lagi. Boleh out kayaknya. Berat ya, berat. Untung jadi dia sempat bangun dulu ya kan, kalau tiba-tiba dia jatuh ya berbasket tuh kesel nggak sih? Tapi emang gitu lah, kalau udah di lapangan kan fokusnya beda. Pokoknya gue defend aja, mau temen gue yang ketabrak keinjek juga maaf nih gitu. Terus kalau kejadian yang berkesan, menegangkan di lapangan ada nggak? Momen di saat ketinggalan kah atau lagi mau ngejar atau gimana? Waktu nonton yang lawan Thailand kan kuarter 4 mulai ngejar terus mulai leading kan. Yes. Terus nonton yang lain pada yang 5 orang main itu rasanya kayak Kamu kita di bench nih, kamu di bench, kamu lagi nggak main. Jadi kita teriak defense benar-benar sampai sore abis kan. Tapi ya semangat, jadi makin ikut semangat buat yang lain tapi deg-degan juga gitu. Oke, berarti yang namanya pemain kalau lagi nggak dimainin bukan berarti kita enak duduk-duduk doang nonton. Lebih tegang, lebih gue main aja deh, mendingan main aja apa enggak? Iya, kalau main nggak kerasa soalnya Kak. Nggak gampang loh jadi pemain cadangan. Kalau Tari sendiri ada kejadian yang lucu?
Hah? Lucu. Ya itu tadi Ya itu doang tadi. Sama. Aduh aku Oke. merasa, aduh Ita mampus ini ya Allah. Tapi semoga pas gak selesai marah. pertandingan dibahas nggak di Aku locker bilang, room? Ita tetap maaf, aku minta maaf ya. Gak apa-apa kak, gak apa-apa. Cuma kayak gak apa-apanya Ita, aduh ini pasti sakit nih, ankle ya tak. Emang kaki keinjek banget nyangkut gitu. Bener-bener kak injek gini loh Dia kak. kan nggak bisa lari mundur. Iya, jadi jatuh. Gitu ya. Ya ada benjol dikit lah. Aduh. Oh ya. Ya, tapi kan menghasilkan medali perak jadi ya udah ya cincai lah, cincai ya. Ada yang menegangkan buat Tari? Tari ini soalnya slow banget nih, nyantuy ini. Mana adanya ya, yang tegang enggak. ya kamu ya malah ya? Itu kemarin yang di foto itu yang sampai nangis itu. Aku sampai, oh Masya Allah. Itu masih ada fotoku yang ada yang nangis, Oh, bener-bener lihat. nangis. Nanti kita insert di bawah lah supaya Diva juga Aduh tahu mati. ya. Ya itu sih. Kenapa kamu nangisnya kayak gitu? Ya karena deg-degan juga gitu loh Beban kak. ini banget ya, pressure banget ya? Iya nggak main aja deg-degan gitu loh. Ini kayak, Masya Allah kan bener-bener kayak, ya cuma bisa berdoa sama bisa nyemangatin kak. Tapi yang ditegang nggak cuma kamu, tapi 100.000 Iya. orang yang nonton di YouTube live termasuk aku. Namanya? Oh ya. Ya aku sih gitu. Oh berarti, oke. Berarti kenapa kamu tegang banget seperti ini? Mungkin nggak nih sih karena ini SEA Games pertama kamu, jadinya kayak, aduh ini vibe-nya kenceng banget nih bagaimana? Nggak tahu sih ya kayak, aduh ada rasa tegang, seneng, terus kayak tremor gitu nggak sih kak? Iya. Kayak, aduh. Nervous banget ya rasanya. Kalau aku sendiri sih ya. Oke. Tapi gimana setelah udah selesai SEA Games ini kayak SEA Games berikutnya kamu ngeliatnya oke, gue lebih tenang kan aku udah tahu vibes-nya Iya. atau gimana? Jadi kayak, oh berarti aku harus Pengalaman gini ya. nih aku nih iya. Oke. Terus dari hasil yang tercapai medali perak, kira-kira menurut kalian 12 pemain ini deserve that nggak atau memang ya ada yang kontribusi ada yang enggak? Enggak kok kak, kita kontribusi semua. Kita apa menurut kalian sendiri? Kalau menurut aku sih kontribusi semua ya kak. Karena Kontribusi. kayak kalau misalnya kita main tuh nggak cuman berkontribusi kalau kita lagi di lapangan aja gitu. Yes. Kita di luar lapangan juga kan saling neriakin, saling ngasih tahu, motivasiin satu sama lain. Jadi kayak tetap berkontribusi pasti. Oke, good. Kalau Tari sendiri? Terus ya, kalau aku senengnya tuh kayak dari senior terus junior juga masih mau ngingetin gitu loh kak. Ya, Jadi aku ngerasain banget sih itu iya. vibe itu kayak, Jadi kayak, kakak-kakaknya tuh nggak yang lurus sendiri lah iya. gitu. Tari, Terus nanti tuh harusnya kamu gini gitu. Jadi aku kayak oh iya ya, masih mending ada yang ngingetin daripada didiemin Yes, loh kak. Serius. betul. Iya, itu aku kayak oh iya, maaf gitu. oke, Saling berarti tim ini siapapun yang main sebenarnya bukan suatu alasan. Kira-kira apa yang Coach Sophie lakukan selama ini? Is it like kamu pernah dapetin di coach yang sebelumnya nggak? Apa yang unik dari Coach Sophie? Cara dia mengevaluasi gerakan kamu. ya detail banget sih. Detail, iya Sedetail kan? itu. Iya loh. Serius. Sampai berdiri kaki main sliding kita ini benerin kan sama dia. Kita nafas aja diperhatiin nggak? Serius? Iya. Kenapa kalau nafas gimana? Kan harus Kan, kontrol gitu ya. iya kan kalau lady tipenya, contohnya lady gitu di lapangan dia tipenya datar kan kak, mau capek mau enggak mukanya datar. Iya. Terus dia nggak ngomong ke Sophie terus, tapi ke Sophie Bisa kayak lihat. iya kemarin ke Sophie ngomong itu kayak Bisa kamu nebak gitu. nggak minta diganti karena capek, tapi cara kamu nafas udah kelihatan iya. kayak nahan. Cara- Mencoba untuk menenangkan diri gitu. Bo, cara nafasnya aja kebaca sama coachnya bye-bye. Makanya itu. Iya. Ada Lady. Halo Lady. Apa kabarnya Dita? Ada Gaby. Apa kabar Gaby? Oke, welcome back to Indonesia. Oke, ini biasa deh kalau Divas kan pasti pengen tahu cerita-cerita di balik prestasi kalian seperti apa. Yang menarik, kalian nih setiap SEA Games pasti bawa pulang medali, betul nggak sih? Iya ya. Oke, kalau Gaby sendiri boleh tahu nggak sih, Gab, kamu SEA Games sudah berapa kali dan udah berapa medali yang udah di tangan kamu sekarang? 5 kali SEA Games, 5 kali SEA Games. 4 kali medali. 4 kali medali luar biasa. Divas 5 kali SEA Games itu banyak loh. Itu per 2 tahun, berarti ini karir timnasnya Gaby 10 tahun bener? Apa lebih? Iya, Kurang lebih ya? iya 2011 awalnya. 2011 ini sekarang, iya benar, kurang lebih hampir 12 tahun, luar biasa Gaby. Saya bisa dibilang one of Indonesia's legend woman center, Aduh, ya aduh, kan? aduh. Karena memang Udah sampai legend, aduh. Nggak. Mythic Kalau pasti, Kak, legend mythic. berarti kan udah pensiun. Kalau ini kita mengharapkan Gaby masih bisa lanjut terus. Terus boleh nggak di-share sedikit tentang kemarin di Vietnam? Kenapa game pertama bisa kalah lawan Filipina? Itu yang banyak yang nanya banget. Aduh. Apa sih kalau menurut kalian kenapa bisa kalah ya? Aduh gitu. Ada apa tuh game?
mau cari-cari alasan sih mungkin bisa aja ya. Yes. Maksudnya tapi kayak mungkin ya kaget pasti kita kayaknya sih dan Kaget ya, masih kaget ya? Iya kaget dan kita tidak cepat sadar sih mungkin sih sesama kita kayak hah? Ya itu mungkin bikin kita. Apa sebenarnya di atas kertas kalau kita hitung Filipina kelebihannya dibandingin tim kita sendiri? Spesialnya mereka apa yang kalian sulit bendung lah misalnya? Speednya kah? Iya, Postur? mereka lebih kecil dari kita. Ternyata kecil-kecil juga Kak. Maksudnya mereka kan? lebih pendek dari sama Dita? Iya. Di bawah mereka lebih pendek? Oke. Iya. Maksudnya kecil. Kalau kita ada kecil, ada tinggi lah gitu. Kalau mereka Emang average-nya iya tingginya kecil ya. semua? Average-nya kecil, Oke. benar. Berarti mainnya speed? Speed banget. Speed banget. Speed gimana nih Teh? Ya, sama field goal-nya mereka Field goal-nya Field goal-nya bagus iya. ya? bagus mereka. Dari mana aja masuk ya? Aku juga. Three point-nya kayaknya berapa per berapa. Ya, field goal-nya tinggi. Tapi penetrasinya sempet nggak sih mereka Ya, tuh penetrasinya. masuk ke tengah-tengah mulu? Aku nontonnya sih gitu kemarin. Benar. Oke, berarti memang basically di atas kertas sebenarnya kalian nggak kalah dong sama mereka, cuman kecolongan aja di defense ya, mungkin defense Iya, kita agak iya. apa namanya agak ringkih gitu nggak sih pasti penetrasi. Oke, terus Dita deh, di game berikut dan selanjutnya, menurut kamu udah permainan terbaik dari timnas kita apa belum? Ya, game selanjutnya sih kalau dibilang maksimal mungkin kita bisa lebih dari itu lagi Kak. Oke. Cuman ya dari ya namanya habis kalah di game pertama ya kita berusaha untuk memperbaiki gitu loh Kak, kayak langsung mungkin kejadiannya hampir sama kayak yang 2015. Oh gitu. 2015 juga kita Iya kan game pertama sama pertama Malaysia ya? kalah, iya. Terus kayak kita berusaha, untungnya tuh kayak aku, Kak Mega, Kak Gabriel gitu yang gede-gede kayak langsung keingat gitu, terus kayak kita langsung regroup gitu loh Kak, langsung ngobrol. Oke. Kita harus ngobrolin nih. Terus kayak kita nggak terpuruk di situ, tapi Yes. kita gimana caranya? Apalagi kan Tetap maksudnya- fokus lah ya. Tetap fokus Ya, untuk karena ya, masih ya. ada 4 game lagi, nggak ada waktu untuk menyesali kayak gitu sih. Nah tadi aku tadi sempat tanya juga sama Henny sama Yuni, setelah kalian kalah lawan Filipina itu ada nggak sih kayak mental breakdown yang aduh mesti menang nih, tapi sudah dijawab sama Dita gitu, jadi nggak ada waktu untuk menyesali, lebih on to the next, on to the next, jadi step by step Kak. gitu ya. Kalau ada mah pasti ada lah, apalagi kita semua orang berharap kita dapat medali emas pulang. Ya tapi ya gimana gitu loh Kak, ternyata kita tiba-tiba kalah ya, secara manusianya juga drop pasti ada, tapi bener-bener pada saat itu ya udah emang ada beberapa yang nangis juga ada, tapi kayak emang bener-bener saat itu Kak nggak ada waktu. Ya. Bener-bener udah nggak ada waktu, puji Tuhannya kayak yang udah pernah ngalamin itu langsung ayo kita ngobrol satu persatu, kayak Tetap langsung, support ya, tetap motivate iya, each other gitu ya. langsung ngumpul, langsung ngobrol apa nih gimana kayak, dan pada saat itu yang dibahas bukan harusnya ini enggak, tapi kayak oke, kita udah ngelakuin kesalahan, oke kita harus terima dulu nih, kita udah ngelakuin hal yang kita udah jelek banget hari ini, kita harus What's done, it's done. kita harus terima dulu, terus nextnya lebih ke apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Bener Itu sih Kak, banget. karena emang bener-bener kayak waktu itu kumpul, Ya. Kak Gabriel berkali-kali ngomong, ya itu kan kita udah ngelakuin dan kita wajib menerimanya. Sekarang nggak usah ngomongin harusnya gimana, tapi maksudnya nggak usah ngomongin harus tadi nggak perlu nyalain sama-sama, nggak perlu, tapi ya gimana nextnya kita 4 game lagi gitu. Nah Keren itu ya. yang kita berusaha untuk buktiin di lapangan. Dan terbukti akhirnya 4 game terakhir kalian sapu bersih ya. Luar biasa, keren banget sih. Ada satu game juga yang menarik lawan Thailand yang udah ketinggalan berapa poin sih, itu lumayan kan tuh. 15 kayaknya. Udah sempet double digit ya. Itu pertanyaannya ke Lady. Nah, Bagus loh ini, udah ngerti loh, enak nih. Iya. Jadi emang aku pancing dikit ya. Oke. Yes. Oke, mungkin Lady, kamu nggak pertama kali ya membela tim Indonesia. Kamu udah pernah coba cerita dulu, udah pernah main di apa aja, Asian Games? Asian Games sama SEA Games. SEA Games juga udah pernah ya, berarti udah ini event internasional ketiga kamu? Iya, ketiga. Oke, berarti to be in this team, kamu terpilih dan dikasih kepercayaan sama pelatih. Apa yang membuat motivasi kamu pas lawan Thailand? Ya nggak pengen kalah aja sih, sama kayak pengen, kan SEA Games tahun lalu bawa perunggu, nah kayak pengen lebih baik lagi aja. Tapi aku inget banget step back-nya dia sih yang 3 point di corner itu. Nggak tahu Gokil itu sih itu. tiba-tiba muncul. Itu apa sih yang ada di pikiran kamu? Nggak Biasanya tahu. kan orang kalau udah ketinggalan, dapat open shot itu tuh sempet geter sih. Tapi kalau kamu tuh kayak solid move gitu loh. What's on your mind waktu kamu ada di situasi itu?
Sebenarnya waktu itu nggak mikir sih, cuma sebelumnya itu kayak lagi halftime gitu kayak teman-teman kayak kakak-kakak juga tiap kali kayak aku mau dimasukin kayak udah Lady berani aja gitu. Cele juga sampai bilangin udah Lady berani shootmu tuh bagus gitu. Kayak intinya kayak bikin pede gitu sih. Berarti kamu dapat support dan motivasi yang luar biasa dari teammates, dari manajer, dari pelatih ya. Dari pelatih. Itu pentingnya Divas dalam satu tim. Kalau misalnya ada trust yang tadinya nggak bisa sampai akhirnya mereka bisa menang di game itu tuh luar biasa sih. Itu suatu pencapaian kalian sebagai tim. Kelihatan banget nggak ada like dislike, nggak ada yang pengen tampil sendiri, pengen poin paling banyak sendiri. Itu yang keren sih. Ya kalau kalau Lady ini kan sempet 3x3. Capek nggak main dua nomor gitu? Capek nggak apa-apa. Mungkin bisa menjadi suatu pengalaman juga dan catatan buat tim pelatih. Apakah main di 2 nomor seperti itu capek bangetnya rasanya kayak gimana? Apa mungkin nggak sih game pertama kecapean si Lady, Kimberly sama Tari ya? Aku sih dengar dari Cele kalau nggak salah sebelumnya tuh rulesnya tuh tadinya nggak mereka bakal 5 game berturut. Kalau nggak salah ya. Untuk yang 5-5-nya. Tapi tiba-tiba ya tiga-tiganya. Ini main 5 game berturut-turut? Iya dalam satu hari Kak itu. Sehari? Sehari 5 game, jadi satu hari pertama. Nggak berturut tapi katanya belum sempat pemanasan lagi udah, maksudnya kayak udah game berikutnya ya. Tahun apa tuh? Jedanya kayak dikit tuh. Wow, terus cara kamu recovery-nya gimana pas di 3x3-nya tuh? Dalam 5 game berturut-turut Abis main langsung ke ruang ganti gitu, nggak yang cooling down 100%, cuma cooling down dikit-dikit lah. Terus duduk diam aja istirahat? Iya duduk diam, terus kayak kakeknya dinaikin atau mau pakai recovery pump boleh. Terus sejam sebelum main udah pakai tapping lagi, pemanasan lagi. Wow, itu cukup intens ya untuk 3x3 ya. Kalau ngeliatin flow-nya game emang rapat-rapat ya. Tapi setelah kamu selesai 3x3 kamu main 5 lagi itu luar biasa sih. Dan luar biasa buat tim sama manajemen official buat gue ya, menjaga pemain untuk tetap recovery-nya cepet, nggak ada yang cedera kan sampai sekarang? Pulang dari Vietnam ada yang nggak ada terjadi kan, Gap? Nggak ada sih Kak, maksudnya tapi kayak ada yang ya kelelahan. Kelelahan pasti, tapi nggak ada yang putus, nggak ada yang sprain, nggak ada kan? Itu karena itu luar biasa sih timnya. Oke.